Thanksgiving is a multiplier. Kung magpasalamat ka sa Ginoo, it increases your threshold. Mura ba ka ng bukag ba? Sa una gamay pa. Kung magpasalamat ka mag-anam og kadako, it will increase your capacity to receive blessings. Give thanks. Ako yung emphasize ang word nga give thanks. Hindi 5,000 ra, pero kung atong tan-awon, more than 5,000 ni kataw. Ang gipakaon sa duha ka isda og 5 ka tinapay. O sige ni Jesus Christ, he just said, thank you, Father. In the kingdom, mga igsoon, every time that you have is not enough. Every time, do not murmur. Just say, thank you, Lord. Lord, wala pa may balay. Pero salamat Ginoo, gi-provide ni mo among pangrinta sa balay. Wala pa mo kabalo nga kanang trooper. Ang trooper da sa gawas, nga gitik for granted lang nako usahay, sawayon pa nako usahay. Wala pa mo kabalo nga pangandoy na sa uban. The blessing that most of the time I have taken for granted. Kasi ko yung Lord, kanusang tayo Elisa, siguro magpapiraan. Dagay mga panalangin that we just take for granted. And every time you take for granted those blessings, you are decreasing your threshold of receiving the blessing from the Lord. Our text is found in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. I don't know kung maklaro pa ninyo. Asa na another day? Rejoice evermore. Pray without ceasing. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning in you. Mga igsoon, obvious kaya nga tong topic, in everything give thanks. Amen. Wala tayo laing ikabalo sa Ginoo because we know that God is good. There's no debate about it. There's no arguing about it. Ang panid sa kasulatan nagpamatuod nga ang Dios maayo. Lingay mo katapad ang Dios maayo. Bisag usahay ang tao dili maayo. Still God is so faithful. In Psalm 107 verse 1 mo ni ang giingon sa pulong sa Ginoo, give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. So mga igsoon, makita nato din ang appropriate response sa tao sa kamaayo sa Ginoo. Because God is good, supposedly ang tao pod mag-render sa iyahang pagpasalamat sa Ginoo. So thanksgiving is the appropriate response of the goodness, of the faithfulness of the Lord. Can you say amen? Mga igsoon, let me remind you karong hapon. Nakakaunta dili tungod kay naning kamuta. Nakakaunta tungod kay gipakaunta sa atong Dios. Buhi ta dili tungod kay naning kamuta nga mabuhi. Buhi ta tungod kay gitagaan tag kinabuhi sa atong buhi nga Dios. Do I have a witness in the house? Do I have a witness in the house? Mo agree ba ta nga ang Dios maayo? God is so good. Mga igsoon, sa atong verse nga gibasa kaganina, there is something unusual. In everything, give thanks. Take note of the word in everything, not for everything. Lahi ang in everything, lahi ang for everything. Okay, so buti pasabot nga, I will give thanks to the Lord not for my circumstances, but in my circumstances. I will repeat that one. I will give my gratitude before the Lord, not for my circumstances, but in my circumstances. Mga igsoon, I get it. That is so hard to accept. That is so hard to digest. Lisod na usapon, lisod na dawaton, and everything give thanks. Is it really possible, Pastor? Tuo na unta ko, pero kanang yung ka nga, in everything give thanks, it sound impossible. Right? Because not all things warrants thanksgiving or warrant thanksgiving. Dili tanang butang nga makapasalamat ka sa Ginoo. Amen. Pastor, nakawatan ko, Pastor. Unsaon man ako na magpasalamat, Pastor, nga nakawatan ko, Pastor.
The Bible said, in everything give thanks. Wala ta nagpasalamat kay gikawatan ka. Pero pwede ka makapasalamat bisan gikawatan ka. Can you say amen? Pasalamat na lang ko igsuon kang gikawatan ko. Praise the Lord, kay gikawatan ko, dili ako ang nangawat. Hallelujah. Okay na lang ko anang ako ang gikawatan kaysa ako ang mangawat. Mga igsoon, it is a reminder that there is always something to thank God for. Bisan sa unsang butang, naagi kay makita nga angayang pasalamatan sa Ginoo. Unsa man ni Pastor, oy, ang humba gahi man kaayo. Praise the Lord, salamat na lang kay nakakaon pa ta og humba. Don't you know nga, ang ubang tao di na makakaon og humba. Pero salamat sa Ginoo, makakaon pa kag gahi nga humba. Praise the Lord. Amot na sad pastor sa Thanksgiving, praise the Lord. Mag-amot na sad ta. Kaysa ikaw ang amutan, asa man ka, ikaw ang muamot or ikaw ang amutan. Buti pa sabot kay ikaw ang nag-amot, buti pa sabot buhi ka pa, can you say amen? That is something that you have to ask, to thank God, to give God gratitude and grace. Buti pa sabot, I am still alive and kicking. There's always something to thank God for. Sa ubang translation na ni mga igsoon, it said, bisan unsang mahitabo. That speak about the uncertainty of life. Bisag unsa ang mahitabo. Mag-ulan man karon, pasalamatan ako ang Ginoo. Mag-init man karon, pasalamatan ako ang Ginoo. Amen. I remember last Wednesday, during our prayer meeting, pertining daghanag tubig dire kay putol man eh. Putol man eh. So pag ulan, lahos gud ang tubig. Tapos kay natanaw no, kay natabunan magputi, pero putol pa na. Kuna diri ra taman ang stage, putol. Pag ulan, puno kining tubig dito. Grabe amo ang binanwasay. Instead nga mag-prayer meeting, mi nakasugod mi 7:30 na i-guest tungod kay hinakutay pa og tubig. Yung ko nga kinahanglan nato butang agsin Brad kay pangandam sa atong Thanksgiving Day kay basig mag-apil atong bisitag panghakot og tubig karong Sunday basig mag-ulan. But yet we can still praise the Lord. Ingay mong katapat, say thank you Lord. That speak about the uncertainty of life. Wala man jud ta kabalo sa atong ugma. Sad or glad, negative or positive, good or bad. But the Bible gives us the encouragement to give thanks in all circumstances. It sees no limits. It sees no conditions, no boundary. Amen? Bisag unsa, gibulagan man ka. Do I have a witness in the house? Gibulagan man ka. Wala gyud magpasalamat kung gibulagan di ayo. Kung nakakita man ka, magpasalamat sa kung gibulagan ka. Pasalamat gyapon ka sa Ginoo. Amen. In everything give thanks. Mga igsoon, ingon ang ato ang theme dinhi, seasons change. Mag-usab-usab ang panahon. That's the reality of life. There's no skipping about that reality. Mausab ang panahon. Nothing stays forever. Bisan ka na imong forever mausab. O, kisa na katapat yung forever, lingi ah. Lingi ah. Mga igsoon, ang panahon mag-usab-usab, and that is the beauty about kanang seasons. Kung malipayon ka karon, enjoy it. Pero pangandam kay maabot yun ang kagulanan. Can you say amen? Ma'am Pearl. Amen. Kung abundansya ka karon, enjoy it. Ayaw kalimot, enjoy, be humble and enjoy it. But don't you ever forget nga mangandam ka kay moabot gyud ang kapitos. Kung na magulanon ka karon, praise the Lord. Because seasons will change. Moabot yung panahon nga lipayon ka sa Ginoo. Kung nag-antos ka karon, praise the Lord. Say thank you God. Because seasons change.
Moabot yun ang panahon nga ason ka sa Ginoo diha sa imong kagulanan. Amen. Just cooperate with the plan of the Lord. Ang panahon mag-usab-usab apan ang Dios dili gyud mausab. And that is why when you are in sickness, you can still praise the Lord. Because every sickness give you a notification letter that healing is coming. Amen? That healing is coming. Kana pong nasa mayong lawas, ayaw mo kumpiyansa. It is giving you a notification letter that sickness is coming. Can you say amen? Because nothing stays forever. Amen. Sa una, tanaw niyo sa ako, murag si Coco Martin, mausab yun. Karon mura na lang si Jake Quinca. Coco Martin. Coco ni Martin. Brother Matt, ako na lang kuan si Pastor Jeff nga mo'y mag-translate na sa imo. Anaga po din sa atong, ka-remember kasi Amang Pearl, atong last Thanksgiving Day sa FIA, naaga po siya. Yeah? Naaga po siya. He is from Cagayan de Oro City. Riding only in a motorcycle, that's how humble is that man. Ganahan na siya magmotor-motor. Kaya anytime makakuan, mag-parking lang siya sa Daplin. That's also our partners in the ministry. Okay, so muna ang kamatuoran mga igsoon, there is no escaping. Pero ingon ang Bible that in everything give thanks. Because whatever happens, God can orchestrate it, God can turn it around for our good. Can you say amen? Sa Romans 8:28, kung sa igingon sa pulong sa Ginoo dito, for God so loved the Romans 8:28 sa Ginoo. All things work together for good to those who love the Lord. Everything that may happen. So, morning liberating kay nga prayer mga igsoon. Every morning, just pray this prayer. Just pray this prayer. Lord, bisag unsa ang mahitabo karong adlaw, I know that I am in your good hands. Amen. That's a liberating prayer. Just trust the Lord. Thanksgiving, sumala pa sa atong verse, is the will of the Lord. Mao ni ang kabubuton sa Ginoo para sa mga anak sa Ginoo. Mga igsoon, ang pagpasalamat or ang ingratitude, dili na sala sa kanang walay Dios. Ang ingratitude sala na sa mga taong dunay Dios. Because there is something that the devil cannot do, and that is to say thank you. Ang demonyo di gid na kapasalamat. Ayog lingyan ang katapan nimo. Kay kapasalamat na. Kanang dili kabalo magpasalamat, kabalo na mo unsa na sila, because there's one thing nga di mahimo sa demonyo, and that is to say thank you. Ngano man, because when you say thank you, you are giving a gratitude to someone who is supreme than you. Kana bang mas labaw sa imo pag mayong ko, thank you ma'am, I am appreciating your value. Buti pa sabot, mas labaw ka sa ako. Nakadawat ko og tabang nga gikan sa imo that I need. Nga di nako makuha kung wala ka. That is why I am saying thank you, ma'am, sir. So, when you say thank you, every time you say thank you, you are appreciating the value of that person. Can you say amen? When you do not say thank you, you are also depreciating. Kailan mo to sa mga negosyante man sila ni ma'am, no? Kasabot sila sa nang depreciating. Pag depreciating, kung sa buti pa sabot na, you are decreasing the value of that person. So kung imong pasalamatan, Lord have mercy. And that is why I would like to challenge everyone, take it seriously. Nga magpasalamat sa tao o sa Ginoo. Because gratitude, thanksgiving will open windows of blessings. Can you say amen? Ganahan kita maghatag sa taong magpasalamat. Pero what joy lami ihatag ka ng taong di ka bulo magpasalamat ba? Bisa nako ikahatag pero pinintawhanan ni nga. Wala. Gusto na ka mohatag pero di ka kahatag tungod sa ingratitude. Ingon ana ang mabuhat sa ingratitude.
it will close doors and windows of blessings. Sumala sa mga doktor, no? That thanksgiving is not just godly, it's not just spiritual. Sumala sa mga doktor, it is good for us. Ang kanadong pagpasalamat, maayo sa ato. Kaya nga naman, because thanksgiving or saying thank you is the most healthy emotional attitude. Muna, kung na-high blood ka, pasalamat. Basig mo nang na-high blood ka, kay wa na kay pasalamat. Ngayon mo katapad, pahinumdum lang. Basig mo nang nagmasulupon ka, kay wa na kay pasalamat. The most happiest person is the person who are grateful. Katong taong mapasalamaton. So, the more ka mapasalamaton, the more ka nga healthy physically o akong dugangan, healthy spiritually. Can you say amen? Ato lang taga-agkusog nga palakpak ang atong Ginoo. Isang bagsak para kay Lord. Isa pa, isang bagsak para kay Lord. Praise the Lord. Taga-antog palakpak ang atong buhay nga Dios. In Luke chapter 17, verse 15 to 16 o 15 to 19, mabasa pa ninyo? Makita pa? Okay ra? Kaya pa? Okay. Then one of them, this is the story about the 10 leopards. 10 lepers, 10 lepers. The story of the 10 lepers. Ayaw si katawa na dong. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Then Jesus answered, were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, rise and go your way, your faith has made you well. Muna ang istorya atong dunay napulo ka mga sanglahon. The story about the 10 lepers. Actually, this is not about the 10 lepers. And even the healing of these kining 10 lepers is not the heart of the story. The heart of the story is something that will happen next. Katong nakadawat ang usa ka sanglahon o ikaduha nga milagro. So, kung makita nato din nangita ingon si Jesus, where are the 9? Asa man ang siyam? Sa akong paghinumdom, the last time I checked, murag napulo man to kabuk akong giayo. Nganong isa ramang nibalik. So, nangutana mismo ang Ginoo. Subuti pasabot mga igsoon, the thanksgiving is expected by the Lord. Thanksgiving is warrant by the Lord. Nagapaabot ang Ginoo sa tao nga mag-extend sa ilang pagpasalamat sa Ginoo. Can you say amen? Not just a moment of thanksgiving, but a life of thanksgiving. I will elaborate that one later. 10 lepers were healed. 1 returned, 9 goes on. Isa ra ni balik, ang siyam nagpadayon. They were happy, healed, and blessed. Itong siyam, no? Naayo sila, na-bless sila. They were reunited with their families and loved ones. They were so excited. But the problem is, nakalimot sila sa pagpasalamat sa Ginoo nga mao ay nag-ayos sa ila. Now, how does it relate to us, mga igsoon? So, can you imagine 1 out of 10? So, yun ang ratio and proportion, no? 1 out of 10. Siguro, sa napulo ka blessing, isa rang atong mahinumduman sa Ginoo ba? Amen. Napasalamatan ba nimo ang ginawa ng imuhang kuan, imuhang spouse? Floor? Usir kag ingon sa man kung bana Lord mo ni pulos oy. Kuya Dexter, nakapasalamat ba ka? Praise the Lord. Amen. Masalamat siya Timotiao. Kapasalamat daw siya. How does it relate to us? Mga igsoon, dili man siguro ta mga thankless generation, no? Di man siguro ta kanang di man po siguro ta demonyo hunon kay nga di kita kapalo magpasalamat. No? Di man po tay nana ka demonyo nga di kita. Pero the problem is
we are thanking less. We are not thankless, but we are thanking less. Sa napulo ka panalangin, isara ato mapasalamatan. Sa napulo ka panalangin, isara ato mahinumduman. Natay sakit nga katong entitleitis. Anong entitled ta ba? Ako maningyaguan, Lord, oy. Naningkamot mong kuan ni Lord, oy. No. The Bible said, in Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, basa. But you shall remember the Lord your God, for it is He who giving you power to make wealth. It is the Lord. Everybody say it is the Lord. Say it one more time. It is the Lord. Dili ang imong pagpaningkamot ang nakapadato sa imo. Dili ang imong pagpaningkamot ang nakapakaon sa imo. It is the Lord. Behind the success of man, it is always the Lord. Can you say amen? Lord have mercy, it is always the Lord. And this is a warning. Sa ato, no, wala may mga dato din, he. Kisay gusto madato, taas kamot. Isa, duha, tulo, upat ra gyud. Kisay dato diri taas kamot. Ayaw pataas kamot itulison mo. Para sa mga dato mo ni ang gingon sa Ginoo nga, remember the Lord your God. It is He who give you the power to make wealth. Para sa gusto madato, it is a reminder sa ato nga wa pata nga dato, gipahinumduman nata sa Ginoo nga kung madato ka, ayaw kalimot sa Ginoo. Di ngay mong katapad, ayaw kalimot sa Ginoo. Hallelujah. Sa una, di ba? Kainomdom ko sa wali nino dito ni Pastor Lazaro ni Uncle dito sa Inamong. Sa una, ang imong ginasakyan, BMW pa. Karon kulba na. Saan ang BMW, Pastor? Baktas, Mintraswa. BMW, baktas lang sa Mintraswa pa. Pero karon may gisakyan ka na. Nagamotor ka na, sa una, gabaktas lamang ka pa yung sa simbahan. Sa una, gataksi lamang ka pa yung sa karon. May 2 wheels na. Ang uban ka na, may 3 wheels na. Itong bike ko na ikuan sa... Ang uban, may 4 wheels na. Amen. Sa una, gayap-ihap ka kag kutsi. Pero karon, ang imong ginaihap, pusti na. Amen. So, di pasabutan na, Pastor. Kung gahihap ka og kutsi, buti pa sabot na ra ka sa dalan. Gahihap ka tong kutsi nga galabay-labay. Pero gahihap ka nagpost, buti pa sabot na nakasulod sa sakyanan. Oh, Lord have mercy. Hallelujah. Nahon daw maghihap na kag poste. Ay, take it, Pastor. Alanganin ito itong... Praise the Lord. So, mga igsoon, ang katong naay leprosy kaganina, ang isa nakadawat og duha ka milagro, ang siyam nakadawat lang isa ka milagro. They received physical healing, but the other one, he received 2 healing, physical and spiritual healing because of gratitude. So you see, ang pagpasalamat opens for another opportunities to be blessed by the Lord. Kana bitawng, it increases your threshold. Kung magpasalamat ka sa Ginoo, it increases your threshold. Mura ba ka ng bukag ba? Sa una gamay pa. Kung magpasalamat ka, mag-anam og kadako ka ng ilisan sa Ginoo imong bukag. Ingon ana ang buhaton sa pagpasalamat. It will increase your capacity to receive blessings from the Lord. In the kingdom, mga igsoon, in the kingdom, dinhi sa gingarian sa Ginoo, every time that you have is not enough. Every time that you have is what? Enough? Do not murmur. Just say, thank you, Lord. Lord, wala pa may balay.
Pero salamat Ginoo, gi-provide nimo among pangrinta sa balay. Amen. Lord, wala po ko'y sakyanan Ginoo. Pero salamat sa Ginoo, gi-provide nimo ang akong pantaksi. Dili ta magsige pangutana, Lord, kanusa pa man ni mahuman Ginoo? Just say, thank you, Lord. Every time mo tanaw ka, Lord, salamat kaayo sa building. Just say thank you. Just say thank you. Mga igsoon, thanksgiving is a multiplier. I'm talking about multiplication. I'm not talking about addition. It's a multiplier. It multiplies exponentially. Saan ito dong? Ano man exponent of 10 dong? Okay, so it multiplies exponentially, not just addition, it's multiplication. Thanksgiving, no, increases your capacity to receive the blessing from the Lord. Wala ba mo kabalo? Kabalo mo. Wala mo kabalo? Parehas ginawa po ko kabalo. Wala ba mo kabalo nga kanang trooper nako na trooper sa Ginoo day, di nako. Anang trooper da sa gawas? Nga gitik for granted lang nako usahay, sawayon pa nako usahay. Wa pa mo kabalo nga pangandoy na sa uban. The blessing that most of the time I have taken for granted. Kasi ko ingon, Lord, kanusan kay Elisa ni Ginoo? Oo, siguro mo ko pa-repair ani. Yan na po di kinadunggan nga makuha na pastora, bibili na diri sa ako ha. Pray. Na po di gaampo sa. You see? Ang mga panalangin nga, sometimes you take for granted, mao na ang blessing nga gipangandoy sa uban. Oh, Lord have mercy. Kana mga spouses ninyo nga di nyo ma-recognize. Wa mo kabalo? They are the prayer of some spouses. Oh no. How I wish. Ingon ana po nun ta akong husband, uy. Inana ba? Inana po nun ta. Nya, ikaw kaya di mo makita ang maturity sa imong husband, ang maturity sa imong asawa. Sige, Lord, sa man akong bana. Uy, gun. Mga igsoon, daghay mga panalangin that we just take for granted. And every time you take for granted those blessings, you are decreasing your threshold of receiving the blessing from the Lord. Amen. Amen. Salamat na lang kay nakay bana. Bisag usahay may pagkabadlungon ng atong mga bana, pero Lord, salamat Lord kay ang uban nagampo pag mga bana. Salamat Lord na nakoy bana. Hallelujah. Katawa si Ma'am Pearl, murag nakarelate si Ma'am Pearl. Murag nagampo gini si Ma'am Pearl pero siguro bana. Duhara mo ma'am, di pa na pwede ma'am. Di pa na pwede si ma'am. Duha na sila si Ma'am Marlinor, gapangita pa po na si Ma'am Marlinor. Okay, so, imbis nga magsigitag complain sa Ginoo, magpasalamat na lang ta sa Ginoo. In John chapter 6 verse 11, mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. This is the miracle of 2 fishes and 5 loaves, no? Muni katong iyang gipakaon ang 5,000 ka mga tao. Okay, muni giingon sa pulong sa Ginoo. Jesus then took the loaves, give thanks. Ako yung emphasize ang word nga give thanks. And distributed to those who were seated as much as they wanted. Wow, powerful verse. No? 5 ka tinapay, 2 ka isda. Usa gibuhat ni Kristo? Abracadabra, ana ba siya? Wala man. He just said, thank you, Father. And then, humanyag pasalamat, gihatag niya iyang gibahin-bahin sa iyang mga tinunan, o iyang mga tinunan nagbahin-bahin pun ngadto sa tanang mga katawhan, o ang nakakaon sa 5 ka tinapay o 2 ka isda, pila ka tao? 5,000 pesos. 5,000 men, sumala pa sa kasulatan. Wala pa takabaluan na, apil pang mga mama. Mga lalaki lang man na. Kaya ingon pa to si among magwawali last Friday, no?
Magwawalay na mo sa last Friday nga. Ang babae daw sa una, walay kwinta. Wala gay reaction? Walay kwinta ba kanang walay appeal og ihap ba? Walay kwinta, walay appeal og ihap. Dili kay kanang walay kwinta nga hunahuna. Walay appeal og ihap. Kada senso sa unang panahon, lalaki lang ang ginaihap. So inana sa una, so ang gihap 5,000 ra, pero kung atong tan-awon more than 5,000 ni kataw ang gipakaon sa duha ka isda ug 5 ka tinapay. Unsa gibot ni Jesus Christ? He just said, "Thank you, Father. Thank you, Father." Mga igsoon, indeed, gratitude is a multiplier. Thanksgiving is a multiplier. Every time magpasalamat ka, it will sponsors for more. Every time magpasalamat ka, it will attract for more blessings. Can you say amen? Blessings with S. Blessings. Not just blessing. Blessings. Busa po, daghang mga panalangin. So this afternoon, I would like to end my message by giving you a challenge. Let us practice the life of thanksgiving. Not just a moment of thanksgiving, a life of thanksgiving. In everything, give thanks, for this is the will of the Lord. A life of thanksgiving, not just a moment of thanksgiving. Dili lang karon, it is a moment of our thanksgiving. Tama po ba? But my challenge is, we'll go beyond, not just today, but every day. Develop a life of thanksgiving. Ang atong huna-huna makakanta lang taning. Okay na mo dong? Music, maestro. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang atong una-huna, ana, makakanta lang ta, ana, nga kanta kung graduation. Ang atong una-huna, ana, makakanta lang ta, ana, nga kanta kung kasal. Ang atong una-huna, ana, makakanta lang ta, ana, nga kanta kung birthday celebration. How about kung namatyan ka, can you still see, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For, yeah. Ang atong una na nga, unsa man ako na pagkanta, pastor? Namatyan man ko, nakawatan man ko, nabangkrap man ko. Can I see, this is the day? Yes, of course. Because I believe that all the days were created by the Lord. Monday is created by God. Tuesday is created by God. Wednesday is created by God. Thursday is created by Lord. Mercy, help me. Friday is created by God. Saturday is created by God. Sunday is created by God. All the days were created by the Lord. Let us all stand. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made.
that the Lord has made. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, nga gibuhat sa Dios. Managmayaw, magkakalipat, kay kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Managmayaw, magkakalipat, kay kini ang adlaw gibuhat sa Dios. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day, this is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Lord, today we honor you, we praise you, God. We would like to decorate you, God, with the word of praise and thanksgiving, God. Lord, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat yun kaayo Ginoo, salamat yun kaayo Ginoo. Ang tanang dungog o himaya, among ibalik, sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa ngalan sa Dios nga Anak, o sa ngalan sa Dios nga Espiritu Santo. Ang tanang gusto mo kaon unya sa ato ang panghapon mingog. Amen.